इस साल की शुरुआत में एक इंडियन ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो इंडिया के कमज़ोर पासपोर्ट से मुताल्लिक शिकायत करते हुए दिखाई दिए थे। इस वीडियो में उनका कहना था कि इंडियन पासपोर्ट के साथ अगर आप भूटान और श्रीलंका जैसे ममालिक का सफ़र करते हैं तो वहाँ सयाहों के लिए आसानी होती है, लेकिन ज़्यादातर मगरबी और यूरोपीय ममालिक के वीज़े हासिल करना अब भी इंडियन शहरियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया का पासपोर्ट क्यों कमज़ोर हो रहा है और पासपोर्ट से मुताल्लिक ग्लोबल इंडेक्स में इसका क्या मकाम है, और वीज़ा फ्री ट्रैवल के एतबार से दुनिया का सबसे बेहतरीन पासपोर्ट किस मुल्क का है। सुनिए आज के BBC रीड्स में। तहरीर है मेरे साथी चेरिलिन मोलान की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। इंडियन पासपोर्ट दुनिया के दीगर पासपोर्ट्स की निस्बत कितना कमज़ोर या मजबूत है, इसका अंदाज़ा पासपोर्ट्स की वीज़ा फ्री सफ़र की बुनियाद पर दर्जा बंदी करने वाले इदारे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट से होता है। इस फहरिस्त के मुताबिक इंडिया 199 ममालिक में से 85वें नंबर पर है, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल 5 दर्जे नीचे आ गया है। इंडियन हुकूमत ने अभी तक इस रिपोर्ट पर कोई तबसरा नहीं किया है। BBC ने इस पर रद्द अमल के लिए वज़ारत ख़ारजा से राब्ता किया है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग का जायज़ा लें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में ग्रीन पासपोर्ट्स की रैंकिंग 101 नंबर पर थी, जो 2 दर्जे नीचे गिरकर 2025 में 103 पर आ गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस इंडेक्स में रवांडा के पासपोर्ट की दर्जाबंदी 78, घाना 74 और आज़रबाईजान 72वें नंबर पर हैं। ये वो ममालिक हैं जिनकी मईशतें इंडिया के मुकाबले में कहीं छोटी हैं, जबकि इंडिया का शुमार दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत वाले मुल्क में होता है। गुज़िश्ता दहाई में इंडिया की दर्जाबंदी ज़्यादातर 80वें नंबर की हद में रही है और 2021 में ये गिरकर 90 के आसपास आ गई थी। ये आदाद शुमार जापान, जनूबी कोरिया और सिंगापुर जैसे एशियाई ममालिक के मुकाबले में खासे कमज़ोर हैं, जो पासपोर्ट की दर्जाबंदियों में हमेशा नुमाया पोजीशन पर रहे हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी सिंगापुर ने फहरिस्त में पहली पोजीशन हासिल की, जिसके शहरी 193 ममालिक में बगैर वीज़े के सफ़र कर सकते हैं। जनूबी कोरिया का पासपोर्ट 190 वीज़ा फ्री ममालिक के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि जापान का पासपोर्ट रखने वाले 189 ममालिक में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। दूसरी जानिब इंडिया का पासपोर्ट रखने वाले शहरी सिर्फ 57 ममालिक में बगैर वीज़े के दाखिल हो सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मोरितानिया के शहरी, जो इंडेक्स में इंडिया के साथ 85वें नंबर पर मौजूद है। तो अब बात कि किसी मुल्क का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है या कमज़ोर, इसका तयन कैसे होता है। पासपोर्ट की मजबूत हैसियत किसी मुल्क के आलमी असर व रसूख की अक्कासी करती है। ये शहरियों के लिए बेहतर नक़्ल व हरकत, कारोबारी या मालूमाती मौक़े हासिल करने का भी ज़रिया बनती है। इसके बरक्स कमज़ोर पासपोर्ट का मतलब ज़्यादा कागज़ी कार्रवाई, महंगे वीज़े, महदूद सफरी सहूलतें और इन सब के साथ साथ तवील इंतज़ार है। तो इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग कम होने का मतलब क्या है। दर्जाबंदी में कमी के बावजूद गुज़िश्ता दहाई के दौरान इंडिया के शहरियों के लिए वीज़ा फ्री ममालिक की तादाद में इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर 2014 में जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई तो उस वक्त 52 ममालिक इंडिया के शहरियों को वीज़ा फ्री दाखिले की इजाज़त देते थे और उस वक्त इंडिया का पासपोर्ट इंडेक्स में 76वें नंबर पर था। इसके एक साल बाद इंडिया 85वीं पोजीशन पर जा पहुंचा। फिर 2023 और 24 में इसमें कुछ बेहतरी आई और पासपोर्ट 80वें नंबर पर आ गया, लेकिन इस साल दोबारा 85वीं पोजीशन पर गिर गया। इस दौरान इंडियन शहरियों के लिए वीज़ा फ्री ममालिक की तादाद 2015 में 52 से बढ़कर 2023 में 60 हो गई और 2024 में 62। 2025 में वीज़ा फ्री ममालिक की तादाद 57 है, जो 2015 के मुकाबले ज़्यादा है, जबकि 2015 और 25 में इंडिया की दर्जाबंदी दोनों बरसों में 85वें नंबर पर रही थी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ। माहिरीन के मुताबिक इंडिया के पासपोर्ट की दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली की बड़ी वजह आलमी सफरी मुसाबकत में इजाफा है, यानी कई ममालिक अपने शहरियों और मईशतों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक दूसरे के साथ ज़्यादा सफरी मुआहदे कर रहे हैं।
ہینلی اینڈ پارٹنرز کی 2025 کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے مسافروں کے لیے ویزا فری ممالک کی اوسط تعداد 2006 میں 58 تھی، جو 2025 میں بڑھ کر 109 ہو گئی ہے، یعنی تقریباً 2 گنا فرق آ گیا ہے۔ مثلاً چین نے پچھلی دہائی میں اپنے شہریوں کے لیے ویزا فری ممالک کی تعداد 50 سے بڑھا کر 82 کر لی ہے۔ نتیجتاً انڈیکس میں اس کی درجہ بندی 94 نمبر سے بہتر ہو کر 60ویں پوزیشن تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب انڈیا، جو جولائی 2025 میں 59 ممالک کے ویزا فری داخلے کے ساتھ 77ویں نمبر پر تھا، اکتوبر میں 2 ممالک کی ویزا فری رسائی کھو دینے کے بعد نیچے گر کر 85ویں پوزیشن پر آ گیا۔ یاد رہے کہ ہینلی پاسپورٹ انڈیکس ہر سہ ماہی اس درجہ بندی کو اپ ڈیٹ کرتا ہے تاکہ عالمی ویزا پالیسیوں کی تبدیلیوں کو سامنے لایا جا سکے۔ انڈیا کے سابق سفیر اچل ملہوترا کا کہنا ہے کہ کسی ملک کے پاسپورٹ کی مضبوطی پر کئی دوسرے عوامل بھی اثر انداز ہوتے ہیں، مثلاً اس ملک کا معاشی و سیاسی استحکام اور دیگر ممالک کے شہریوں کے لیے اس کا رویہ، یعنی وہ دنیا کے سیاحوں کے لیے کتنا کھلا اور آسانیاں مہیا کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر اس رپورٹ کے مطابق امریکی پاسپورٹ اب دنیا کے سر فہرست 10 پاسپورٹ میں شامل نہیں رہا، بلکہ 12ویں نمبر پر آ گیا ہے، جو کہ ایک تاریخی کمی سمجھی جا رہی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ عالمی سیاست میں امریکہ کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اور اس کا تنگ نظری پر مبنی رویہ بتایا گیا ہے۔ اچل ملہوترا کا کہنا ہے کہ 1970 کی دہائی میں انڈیا کے شہری بہت سے مغربی اور یورپی ممالک میں ویزا کے بغیر سفر کر سکتے تھے، تاہم 1980 کی دہائی میں خالصتان تحریک کے بعد حالات بدل گئے۔ یاد رہے کہ خالصتان تحریک انڈیا میں سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کر رہی تھی، جس سے ملک کے اندر سیاسی انتشار پیدا ہوا۔ بعد میں آنے والے سیاسی بحرانوں نے انڈیا کی ایک مستحکم اور جمہوری ریاست کے طور پر ساکھ کو مزید متاثر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اب بہت سے ممالک تارکین وطن کے حوالے سے پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے ہیں۔ انڈیا سے بڑی تعداد میں لوگ فورن کنٹریز جاتے ہیں یا ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی وہیں رہ جاتے ہیں، اور یہ بات ملک کی شہرت پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ اچل ملہوترا کے مطابق کسی ملک کے پاسپورٹ کی سلامتی اور اس کے امیگریشن کا طریقہ کار بھی ویزا فری رسائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انڈین پاسپورٹ ابھی تک سیکیورٹی خدشات سے مکمل طور پر محفوظ نہیں۔ 2024 میں دلی پولیس نے مبینہ ویزا اور پاسپورٹ فراڈ میں ملوث 200 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا تھا۔ انڈیا اپنے پیچیدہ امیگریشن نظام اور سست ویزا پروسیسنگ کے لیے بھی پہچان رکھتا ہے۔ اچل ملہوترا امید ظاہر کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی ترقی اس صورتحال کو بہتر بنا سکتی ہے۔ انڈیا نے حال ہی میں الیکٹرانک پاسپورٹ یا ای پاسپورٹ متعارف کرایا ہے، جس میں ایک چھوٹی سی چپ نصب ہے جو بائیومیٹرک معلومات محفوظ رکھتی ہے، اور اس سے پاسپورٹ کو جعلی یا چھیڑ چھاڑ سے محفوظ بنانا ممکن ہوتا ہے۔ لیکن ان کے بقول انڈیا کے شہریوں کا عالمی سفری آزادی بڑھانے اور پاسپورٹ کی درجہ بندی بہتر کرنے کے لیے اب بھی سب سے اہم چیز سفارتی کوششیں اور 2 طرفہ سفری معاہدے ہیں۔ BBC ریڈز BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔